Pak nyon seborah. Orang mun tak kengcet ampon mangkat perasaan estok ben Allah cet amponnya be ketenangan idilum dede setong orang. Lopai adi kira nih kah? Lopai nih kah? Mun tak kengcet orang poni keni sere ben Allah, ika senengi ben Allah, tak kira dadi ahli dikir, tak kira apa? Tak kira punten. Perak reng orang secet ongku epele ben ika senengi ben Gusti Allah. Sebisa lebur kan ku ya dikir. Kau le bener ajunan usaha ngireng Pak. Cek pasrah ke kebeden, cek toro tak kenceng ah. Mun pasrah ki ke kebeden ada selebur dikir dah Pak. Nagi ku ulang ki ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, seteja jamaah salat maghrib, seteja jamaah pengajian sebeten kula muljaki nyon seborah atas keterlambatan Kak Dito. Dan gula secara pribadi mengakui saat tinggal reng sepo dan gula hampir kewalahan mengatur jadwal. Kak Dito berusaha menyesuaikan diri karena mare duhur beda, mare asar beda, nikah mare maurib beda, mare na mare isak beda boleh. Setengah jam dari adzan isya Pak hitungannya. Setengah jam dari adzan isya sudah harus dimulai. Lastari ke nikah ki kata kena gula. Ki kata kena aja. Jadi abang ngangsor nikah ke benar ki. Nyon sambung doa mantar paling nasihat dan Gusti Allah. Insyaallah Kak Dinto akan segera membaik. Dan gula karena mendadak dan gula betul-betul iki mun bolan cereng ajal pada dadak seoning. Jadi saja saya pimpin aba otomatis terlimpahkan ke dan gula. Saya kena jadwal kacau dan gula Pak. Jadwal dan gula benika kacau. Beni curhat nih kaki hutan. Niatnya gaule nyuun saborah. Karena jamaah ini kata kutu oning ke masalah nagiain na dan lagi. Sepenting si hadir nggak, lucu sakit, kok sehat, pokok si ngerti ya kok kan nggak keruan. Engki, lakar normal orang ngodi ini kayak nggak nikah, dan gue lega dinto hanya makle betul-betul kangar teh cek dan gue lega dito beniking karena sengaja memperlambat diri benar pas jamaah punten nyono suara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kak dinto hadis riwayat Bukhari. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuruhu mathalul hayy wal mayyit. Perbandingan orang se adzikir ka Allah ben orang se tak adzikir ka Allah dan pada na orang se odi ben ring mate. Wah, ini ke Rasulullah saya ada bu. Jadi kau leben ajunan penikah sanau sacan abe odi keng mun along polong ben orang se ahli zikir ben abe tak zikir mungku dak ka Gusti Allah pending na den pada no orang odi ben ring mate. Orang tak zikir penikah wang-wang bektoh.
Cek saking kipas tak liar pun Pak. Cek saking setrika tak panas. Cek saking kulkas tak celep. Kebain apa Pak? Ada. Beng sabeng nih kau, rembuh. Kipas tak liar, mik tak odi, setrika tak panas. Kenapa parlona? Ndak ada Pak. Tetimun beda kau leben ajunan menika malah meninggalkan zikir. Wah ini kayak diibaratkan ben orang mati ben Kanjeng Nabi. Mati Pak. Tadi ada kenapa? Tadi kenapa? Jadi ngireng biasakan kau leben ajunan keangkui berzikir. Sebelum masuk ke kenika, kira-kira apa zikir? Para kira zikir? Karena banyak orang tak depak ketocuan karena tak uning. Jek napa saya tocu? Kule kan sering motor. Pak perjalanan dari Sumenep ke Surabaya 4 jam. Pokok jelas cek mangkat ke Surabaya 4 jam dah Pak. Tapi beda orang muter-muter 12 jam. Anika tak keluar dari kecamatan kota Kabupaten Sumenep. Ana apa bolan? Tak itu mau jaga mak. Demak kana ya ada lenjelenan. Maka 12 jam kini ke Pakun dan Kabupaten Sumenep ya. Karena tak oning hutan. Lebih bisa jadi kau leben ajunan beri mulan. Nani ka ampon berzikir keng abak tak oning cak kini ke zikir. Oh tak sebaliknya. Jangan-jangan beri mulan nah saya yang kebzikir ben kau leben ajunan kini ka bukan zikir mungku udah ka Gusti Allah. Jadi ilmu ni kan lakar penting Pak. Pengawaningan ni ke penting. Pokon warsitung jangan Kanjeng Nabi. Pitana orang adzikir ben orang seta adzikir mungku udah ka Gusti Allah. Iya pada ben orang se odi ben orang se mate. Paling pun tanah saya kocak zikir penikah menyebut-nyebut put-nyebut kenika sudah termasuk zikir. Beda boleh saya kocak zikir nikah ingat kenika zikir juga. Beda ka angkui ingat lebat put-nyebut panceng mak le abe ingat kini kesalak setengah fungsi nah ana pamaknang madhab Syafi'i orang apa je nga usolli nai ko jaki usolli fardal isya'i 4 rakaatin iko caaki lebet lesan ate mak le norok sadar engko apa je nga isya 4 rakaat setere amakmum Allahu Akbar. Ni kasipas hukumi sunnah nih mazhab Syafi'i. Tiba ada zikir keng lebet lesan ka angkui mak lede luman norok bunte. Sini. Tamasok zikir perasaan abeli ke Allah. Contoh. Tama beda ambulan tu. Wow lebet. Aba ingat apa? Ya Allah, matur sekelangkong atas sehat saya barengaki ben ajunan. Kertek ben sadar abe ce abe dalam keadaan sehat kini kata masuk zikir. Kini kata masuk zikir. Malah ten kula menika uning langsung. Beni jaipon ten kula uning langsung. Allahumma ufir lahuma. Aba nyabis kake waris luk hulu. Aba nyabis kake waris luk hulu. Kaulah tukang ngiding lagi. Beliau berdua abu debu. Kaulah betul-betul ingat kian debu nak waris kan. Kiabul. Penting kaulah mekek zikir keng gara-gara aventah ben sampian. Kaulah bungo tak aventah. Oi, kaulah ni ka sedikit loading, Pak. Penting
kaula apenta ben sambian teti lantaran mekeen zikir ka Gusti Allah. Kaula bungo taben sambian. Dadi andi makna setiap kalakonnah ke waris panika zikir. Tamasok inalekana ki pangkian bentamu ini kebagian dari zikir. Le samangken panika Pak, nika zikir. Milana majlis zikir tak kotu majlis se orang camaca subhanallah subhanallah punten. Setiap sesuatu saya bisa maingat kaula ben ajunan ka Gusti Allah kenika zikir. Saingkeuna perbincangan na ke waris ben kiabul tak tomanying lah dari perbincangan iantara na kabula ben pangiran nah. Saiga benta urusan zikir jet Pak. Nyangke sampean ngerti nih kah? Kiabul penting kau lemak zikir aben taben sambian kau lebih mau taben sambian andi mana zikirnya kita kotu napa perbincangan kita aben tanah kau lebih sambian nih kiabul kotu mengandung makna zikir ani kawau kau lebih sambian menika anil lagwi mu'ridun dari hal-hal setada manfaat dah orang seontong menika qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun dari hal-hal setada parlonah orang mukmin seontong nikah nyinglah perempekeun sitada parlona apol kompol sitada parlona nika wang muang umur le kaula panika samangken berusaha masuk ke zikir sedikir panika mungkin lewat lesan hadis seterus epon Jaipon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabaqal mufarridun nyalep mufarridun re depak ka ade ka Allah oleh ka ade ridhan Allah masuk surga ka ade mufarridun re sahabat atanya kepi wa mal mufarriduna ya Rasulullah mufarridun gini ka pasir Rasulullah mak nyalep mak depak ka ada karidan Gusti Allah. Mak teti orang selebih utama penting selain. Pasal gini ke Rasulullah. Qal Kanjeng Nabi atabu adzakiruna Allah katsiran wadzakirat. Reng orang seabeun tak teman ambu zikir ka Gusti Allah. Nanti makna penter orang selebura zikir ya. Kecak ongku orang selebura zikir ya. Ben mun cek sahange jelas bentro tawah orang seodin paling pinter orang se tak toman ambu zikir nyalep kacer orang masana selain bentak tade kaharona abeun zikir ka Gusti Allah masana orang lain wang muang umur abeun zikir ka Gusti Allah kene yang disebut dengan mufarridun sanaos saningiram mina orang zikir abeun tak tuman beke ke Gusti Allah. Abeun asampung terus ben Gusti Allah. Nika mungkin seika maksud ben Kanjeng Nabi mufarridun reng orang senyalep penting ben reng selain. Ngengki. Orang mungkin melihat sesuatu dari cara yang berbeda, tapi orang ahli zikir melihatnya juga dari cara yang berbeda. Contoh, orang seahli zikir nikah melihat dari cara yang berbeda. Contoh, kaula ben sambian etetepi anak ben Gusti Allah. Mungku dak kareng orang seahli zikir cengkala anak adalah bagian dari ujian Allah seputu ya depi ben kaula ben sambian. Tapi mungku dak kareng orang seahli zikir kini kapalang ngaabe. Lang palang ngaabe.
Ni anak sila je lai bilai ngak reki pakun tak terocak je ke tedung mari je ke tedung boleh kocak li to maleh akhir saya keluar perasaan ngok-ngok tapi orang sejat ingat dek Gusti Allah cek anak penika bagian dari ujian sekutu ya depi ben apa sadar cek cengkala anak bagian dari zikir abba perjuangan abba kaangkui matepak pun apa titip na Allah ka abba napa gini anak jadi odin orang selebur zikir pun tak pati ngok-ngok punten tak pati ngok-ngok punten odin orang selebur zikir menika kau lu berusaha untuk memperpadat nih waktu nak kau lagi 10 menit lagi kempanga ngirengkeun kak di mabi sana kau leben sampean nih kak zikir iki saya zikir iki katon nyamanan subuh iki wa an Abdullah bin Busrin anna rajulan qal setong orangnya habis ke Kanjeng Nabi ya Rasulullah inna syara'i'al Islam qad kathurat Rasulullah aturan Islam ni kebanyak Kanjeng Nabi seten kaula ngiding aturan Islam ni kebanyak Kanjeng Nabi qad kathurat alayya ongku banyak aturan Islam fa akhbirni bi syai'in atathabbatu bih atasabbatsu bih atashabbatsu bih Rasulullah karena aturan Islam ni kebanyak paringi kaula setong Rasulullah sekening kebae tetekutan bencen kula sekebae pegangan sawo merodi karena aturan Islam ni kebanyak kula terus setong cerancer dari ajunan kira napa sih tak kening tikel bencen kula napa sih kening kebae tetekutan ben kula dawuh Kanjeng Nabi la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah setong be jangan Kanjeng Nabi cek sampai lesana beun kereng diriput nyebut ngak ngingak ka Gusti Allah setong jero be cek lopai Pak nyon sepora orang mun tak kengcet ampun mangkat perasaan estok ben Allah cet ampun nyabe ketenangan idilum deden setong orang lopai sak dikira nih kah lopai nih kah mun tak kengcet orang pun ikani sere ben Allah ika senengi ben Allah tak kira dadi ahli zikir tak kira Pak tak kira punten perak reng orang secet ongku epele ben ika senengi ben Gusti Allah sebisa lebur kan ku ya zikir kaula ben ajunan usaha ngireng Pak cek pasrah ke kebeuden cek toro tak genjeng ah mun pasrah ki ke kebeuden ada selebur zikir dah Pak nagi kulang ki ya ada cek saking ngene ki pas beda telepon dari siripin berhubung sama ken beda kafarduan perpanggian neng Bani Hasan diliburkan untuk Sumatera ongku berak kula Pak ongku nih kak wecek rengon iman pada pesat engki ongku bisa jadi nih kak sepak repan abentah nih kak parapan peste pesai mana nih kak Pak ben ajunan seniat ngaci dari ujau si ampun leso oleh gila ki alako ben kelakuan bisa jadi mana parapan til ajunan man selacet abe leso abe payah ki cek niat sing ngaji ya menika kaula nika pikiran pun cara galacer pun Pak pikiran cara galacer pun reung sabereung pun jadi beda agenda pesantren tetelok terlewati mulai gelan aku nika mun pas etoro enan nafsu nika napa boleh pas semari isa nika nelpon apa magulo tak langkong atau ke nyon sepora mendadak ke libur orang kene ongku tedung gulo wah ongku nih lho tapi lakar manusia nikah si yang kep odi ben Gusti Allah nomor situng si manfaat Pak
Mun pon sita manfaat rombuh. Rombuh, mayit, bebetang bon. Ada bon. Pada ben kipas tak liar. Kebain apa? Numpuk beng sabeng mira. Tak bisa bon. Le kau leben ajunan inakala na abet tak manfaat kepada manusia. Tahu pangeran aja kelopai. Inakala na nang katibian mana. Nang ini kadang kau leben sampian sebenyak oleh napa iki harapan katibian. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Saya kocak tadabbur, tadakkur, tafakkur. Ni harapan katibian ni kadang. Milana iktikaf ni ketak macam Iktikaf pada intinya nengeneng Pak. Bahwa urusan tambah kalau bacaan ini bacaan itu ya pada hakikatnya sekoja iktikaf ni kan nengeneng sebetulnya. Secara bahasa iktikaf ni kan nengeneng. Merenung paling pun tenang. Ini ke iktikaf. Orang ker mikir fite ben orang ker pikiran. Singa le. Ker mikir fite ben orang ker pikiran. Lain. Kau leben sampian banyakan kira-kiran, Pak. Dari jaga tedung sampai ke sebelumnya tedung. Kong langkong kadang sebelumnya tedung nih kah. Benikir mikir kadang, kira-kiran. Mun kira-mikir, guru muhasabah. Saya mulai gila, ya Allah. Mulai dari melak kantos samangken Gusti. Sapuna apa kalopoten saya lakoni. Sapuna apa kelalaian saya lalai. Sapuna apa kesempatan kangku ibadah ada kehajunan yang dilalui dengan terbuang sia-sia. Nyon sabor, minimal sebelum tedung, nyon sabor Pak. Ben masraki aba ke Gusti Allah. Minimal lagi pikiran. Are laku nengkok ya. Lah nikah sepah kadang amin peta beng koceng rek maren ngingak nikah. Setimon kau leben sampean tedung amin peta beng koceng, beni orang guru Pak. Koceng guru jet pikir na kau leben sampean tibi. Anak Pak kejar target. Ingki. Minimal sebelum nanti, mon sebelum nanti tedung balik karena pon tak mesra lagi aba ke Gusti Allah. Nikah betul-betul lampon diambang batas kalau ben sampean nih Pak. Mon sebelum nanti tedung balik kan. Jadi antara na odi ben mati kalau ben sampean. Tak ingat lekan si mesra lagi aba ke Gusti Allah. Wah nikah kau ben sampean betul-betul lalai nih kawan Pak. Betul-betul lalai. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Sehari lebih anu. An Sa'd bin Abi Waqqas annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas tomannya rengi Rasulullah alam ra'atin apangki ben setong reng bini ning kak dinto ulama ikhtilaf bini en kak dinto bede tebu Sofiyah bede tebu cukan Juwairiyah. Rasulullah teman apangki ben rajinah serajina panikari duiridan wa baina yadayhi nawan aw hasan tusabbihu bihi ridwiridan kalau jak saking gampang subhanallah 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 bila oleh saya buh ngangkui bayin korma setong isaba alhamdulillah 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 bila oleh saya buh bayin korma setong isaba sampai bayin korma nanikap oleh sejebung terawangan diri saking banyak adiki ning oning pas Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bede bunah ala ukhbiruki bima huwa aisar alaiki min hadza au afdal beende ya muni belei ben sengko amalan bacaan lebih demang diri jadi yang lebih banyak oleh nah
Tak usah taker bolong bayin korma taker oleh sejebung terawangan jadi coba. Tak taker usah neku beliker. Cek saking rengkona tak taker usah ngorpeng jekung jaban ketong setong. Ono orang bila kadungan dia hajat pak nyon seborang nih kah. Nyalon kelebun misalnya nyalonan apa. Wirid dewani kan pak. Engki Pak Ibu Pak ratus Pak Pak kurang tasbih nih kang kui jekung mah pak. Sekoncengan nih kadang bek bede tak beres nih kan. Allahumma sholli ala telapar tetelok sih keker. Ada perak kere bitong ketong setong sejekung bitongan tak kena bitongan nah. Kaula toman apang kiben tasbih lancong. Lancong pak alar-lar. Bitong benten kulit tasbih ni ke 1000. Berarti 10 tasbih campo di setong. Lancong lecu. Kulo mikir, aku hari si mama hari ya bile jangan kulo ngene. Ini apa hapang kiben hadis ni kan. Sofiyah ridwiridan dari gulaku sampai mencing duha tak embu sekali. Bila oleh subhanallah subhanallah saya bubiki ngangkui bayin korma setong isabe. Bunyaan bayin korma na takar oleh sejebung oleh sebu manten sana apa ibu nih. Can kanjing Nabi engkau andi bacaan. Belen na ban ko ban jiri mon baca. Pekan lebih banyak oleh negara ni penting ban saya baca ban lebih gampang can kanjing Nabi. Faqal can kusekan ya ngak re bacaan nah. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah adada ma khalaqa fil ardi. Sengkok maca subhanallah sabenyaan makhluk sebeden ilangi. Sengkok maca subhanallah sabenyaan makhluk sebeden bumi. Kan katon je gejeen Rasulullah ni. Maka katon je gejeen katon ni peke. Subhanallah sabenyaan pasir sebeden itase. Subhanallah sabenyaan bintang sebeden ilangi. Subhanallah sabenyaan beliker sebeden ning alam tunya ser semi itu ngebeliker sa alam tunya mani ben kan katon jaga aja deh salah satu pesannya adalah caan Rasulullah been oke silahkan berzikir tapi cek taker mabrek peten been lebat zikir saing gena ben kelopai ke warga-warga selain sebab kelakuan selain jadi zikir jadi ya. Sofia been atana cek saking ngene kan. Jadi zikir aja. Been mandi anak, been alatin Roma, abentoh lalakon nalake. Jadi zikir jadi ya. Cek keng karena gara-gara been maca zikir subhanallah 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 subhanallah. Pas ta'ala ko silain. Pon bini bendenan. Kayak lagi ini ke Pak? Jaga jaan beni pas atau ku saja de ben tasbih pala ju subhanallah 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 mangken dimin alakko boleh alakko ni kebahagiaan dari zikir toro ojaan abe keperintahna Allah kangku nyari nafkah kana bini ben anak ngak nikah kurawa engki bahwa urusan zikir lisan je ambu tak kotu pahala cu oh subhanallah kau lekan ngojaan apa sehingga make ahli zikir sampean mun bade datang kenyapah nyaut jaga jeun ben nyaut tepat-tepat ajunan make ahli zikir ahli wirid mun bade datang kenyapah tak nyaut tu sana tak nyaut arajeun ni penting ben kencerna zikir ana babolan tak nyautnya mana megak silaturahim tu saraja nih kak silakan sampean berzikir subhanallah 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 keng mon bade tetang ke nyap nyaut tojuk gelak belale alhamdulillah 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 katibian subhanallah 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 ada yang terakhir la ilaha illallah iya rekan lebur aneh
Jaga jeen ambu tinah ning naning sampai cucuelan subhanallah subhanallah berapa aing Pak 2000 subhan taning saya boleh mak lale nyon seborang jadi cet cuelna 2000 kok tak ngecer cet tak ngaji kok cet iyalah ayo subhanallah 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 beni pahala cuma kui isyarat berapa aing subhanallah 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 iya mak tadi lakom kan beni ngak ni ke kamu ngereng jadi harus balance jadi harus seimbang nika mancer-mancer kula ben ajunan bisa ngamalaki kalau ben sampurna para rabu sami mulja segak dito pun pasti bisa turaki dan kula tak kira salat isya nih gak dito sebab setengah jam konsekuensinya mon kaula telat jadwal selanjutnya telat iya pak nah nika tikel kula salat ning lokasi waktuna kare setengah jam kula kudu pak ke lokasi ini kan jaga dito kurang langkung nyon subora assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh